وہ نہیں بھی جانتا تو ماشاءاللہ اس کو تو پیار سے اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کون کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بات تو اتنی ہے۔ لیکن جو کافر ہے، جو مرتد ہے، جو زندیق ہے، ان کا ایک الگ الگ سلوک ہے۔ جو کافر ہے وہ تو لا اکراہ فی الدین کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اس کا ایک دین ہے، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو زندیق ہے اور آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کے گھر پر حملہ کرتا ہے، آپ کے دین کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اس سے، اور وہ تو حکم اتنا سخت ہے کہ جناب آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ آپ کو گھر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری یہ تعویل ہے، پھر چھپے ہوئے لوگ ہمارے درمیان بیچتا ہے، کہتا ہے تم تو گالیاں دیتے ہو۔ گالیوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ گالی تو کسی کا ذاتی فعل ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اگر ایک مسلمان کسی کو گالی دیتا ہے، زندیق کو، تو اس کے ساتھ یہ کرو، اس کو بتاؤ کہ زندیق کی عزت کرے؟ مجھے کوئی یہ حوالہ لا کر دکھائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ فلاں شخص زندیق ہے، اس کی تو عزت کرو، اپنے مسلمان بھائی کو جا کے گالیاں دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیں جی مفتی صاحب تشریف لے آئے، السلام ہم علیکم مفتی سنتے ہیں۔ صاحب، سب بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر مصباح صاحب۔ مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آواز آئی ہے؟ جی ماشاء اللہ، میرا سلام قبول کریں مفتی صاحب۔ مجھے نہ ذرا ہینڈ فری لگا لینے دیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صبح میں اسی بندے سے ڈسکشن کر رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ آپ اس کے سب سے پہلے اس کی فائٹ میرے ساتھ ہوئی تھی، وہ حسینی کی براڈ پہ بیٹھ کے نا ہمارے آئین کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ 1974 کے آئین میں جو جی اب قادیانیوں آواز کو آئی ہے؟ جی السلام علیکم جی آ رہی ہوا مفتی صاحب، السلام علیکم سب بھائیوں کو۔ مفتی صاحب آواز ٹھیک ہے نا؟ جی جی ماشاء اللہ، کھڑا کر بالکل کے ٹھیک۔ یہ ٹھیک۔ اچھا جی، خوشخبری سماعت فرمائیں۔ آج 7 مئی 2024 ہے، اور یہ خوشخبری تقریباً 2 دن پہلے کی ہے کہ جو جامعہ ختم نبوت ہم نے گجرانوالہ کے اندر قائم کیا، وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ہمارا ایک طالب علم، اس نے خبر دی کہ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی فیملی رہتی ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں اپنی مسجد کے اندر مدعو کیا، مسجد میں گئے اور ہم نے پھر درس ختم نبوت دیا اور قادیانیت کا تعارف کروایا۔ قصہ مختصر، کہانی مختصر، کہ الحمدللہ پوری فیملی وہ قادیانیوں کی، اس کو ہم نے سمجھایا اور کتابیں دکھائیں قادیانیوں کی، اور وہ اسلام لے آئے۔ قادیانیت کے اوپر انہوں نے لعنت کر دی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور خوشخبری یہ ملی الحمدللہ کہ ہم نے کہا کہ ان کو اب تنہا نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے۔ الحمدللہ ان کا ایک بیٹا، وہ ابو ان کے کا ذہن بنایا، فیملی کا ذہن بنایا کہ ان کو جامعہ کے اندر داخل کروائیں اور ان کو آپ پڑھائیں۔ اس بچے نے، یعنی ان کی فیملی کا ایک بچہ درمیان والا، وہ جامعہ کے اندر داخل ہو گیا ہے اور ابھی جامعہ کا وہ طالب علم ہے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اگلی ایک اور خوشخبری، تیسری خوشخبری، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے، اور ابھی ہم نے اپنی فیملی سے بات کر کے تو وہ سیٹنگ کر رہے ہیں، اور میں نے کہا جی ان کی بیٹی کو بھی آپ دعوت دیں اور اس کو بھی جامعہ کی طالبہ بنوائیں، کیونکہ ہمارے جامعہ کے اندر طلباء کی بھی کلاسیں لگتی ہیں اور طالبات کی بھی کلاسیں لگتی ہیں۔
تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، اور کوئی تحائف وغیرہ کر کے تو بہترین سا، تو اس کی خوشخبری ان قریب میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. تو ملاقات کر کے تو وہ بچی جو ہے نا اس کو بھی ہم نے جامعہ میں داخلہ کروانا ہے انشاءاللہ. تو یہ جامعہ جو تھا یہ اسی غرض سے بنایا گیا کہ ہم انشاءاللہ عز و جل غیر مسلموں تک خصوصیت کے ساتھ قادیانیوں کے پاس دعوت اسلام پہنچائیں گے، اور یہ ہمارا جامعہ سنگ میل کی حیثیت رکھے گا. اور اللہ پاک نے بہت جلد، ابھی تو سمجھ لیں کہ مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے یا 2 مہینے ہوئے ہیں شاید جامعہ کو، تو بہت جلد یہ خوشخبری ہمیں اللہ نے سنائی ہے، اللہ نے دکھائی ہے. اور پھر اب آگے میں نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید ان کی فیملی کے ارکان گجرانوالہ میں رہتے ہیں اور دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان تک دعوت اسلام پہنچانے کا ہم نے وہ ہیلا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر بھی ٹور ہوں گے اور ہم جائیں گے اور ان کو بھی دعوت اسلام پہنچائیں گے. تو ہمارا یہی مشن ہے جامعہ ختم نبوت کا کہ ہم طلباء اور طالبات ایسے تیار کریں کہ جو دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان سے نپٹنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہوں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے صاحبو، اور سوشل میڈیا دجالی جال میں سے ایک جال ہے، اس کے دجالی جالوں میں سے ایک جال ہے. سوشل میڈیا ایک ایسی سمجھ لیں کہ چور دروازہ ہے کہ اس دروازے سے گھس کر کے جو غیر مسلم ہیں اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں وہ آپ کے گھروں تک اور آپ کے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. دشمن اب کھل کے سامنے تو نہیں آ سکتا، تو یہ نقاب اوڑھ کے فیک آئی ڈیز بنا کے بھولا بالا بن کے بڑا معصوم سا بن کے اور لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لگا کر کے وہ اب آپ کی نسلوں تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی. یہ کوئی ہم جو وقت یہاں پہ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ کوئی فضول نہیں ہے. جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقت پاس ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو چلو جی کوئی براڈ شروع کر لو یا براڈ کسی پہ بھی جا کے منہ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، چلو تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا، خوش گپیاں ہو جائیں گی، کوئی 2-4 گالیاں خود کھائیں گے کسی سے تو خود بھی نکال لیں گے، بس یہ والا کام. تو یہ اتنا کوئی یہ آسان نہیں ہے، اور اتنا یہ اس کو جو تو موج مستی سمجھ رہے ہیں یا سمجھ لیں کہ ایک بازیچہ اطفال سمجھ رہے ہیں، بچوں کا ایک کھلواڑ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. ہم یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ایک مقصد کے تحت موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اعلی کلمت الحق. محترم ڈاکٹر ہولی اسپیڈ صاحب موجود ہیں، تو میں جہاں پر کوئی غلطی کروں تو مجھے سمجھا دیجیے گا. آپ کی موجودگی کے اندر بہت بڑے صاحب علم ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، تو مجھے بتا دیجیے گا. تو یہ جو ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے بھائی، کوئی یہ جتنا سمجھ رہے ہیں جتنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہے سوشل میڈیا ایسے ہی ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس اعتبار سے بڑی قیمتی چیز ہے اور اس اعتبار سے بڑی قابل توجہ چیز ہے یہ سوشل میڈیا
کہ آپ اس فتنے کی حساسیت کو سمجھیں کہ جو کام یہ صدیوں سے نہیں کر سکے تھے، سوشل میڈیا کے توسط سے یہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر کر رہے ہیں۔ جو کام ان کو بڑی بڑی تنظیمات بنا کے، بڑے بڑے ادارے کھول کے، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لگا کر کے جو کام نہیں کر سکتے تھے، اور صدیاں لگ گئیں ان کو وہ کام کرتے ہوئے، وہ نہیں کر سکے، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے چٹکیوں میں یہ کام کر دکھایا۔ تو فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ اسی فتنے کے اسی دور کے بارے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ نبی غیبداں، مخبر صادق، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے برسیں گے کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ وہی دور ہے، پے در پے قطرے برس رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا کہ بھلے تمہیں 7 کوٹھریوں کے اندر چھپنا پڑے۔ اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہم۔ ابھی میں تو بڑے دنوں کے بعد یہ عامر امان کی براڑ چل رہی ہے تو میں آیا ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے شاہد بھائی کی براڑ پہ آیا تھا کافی دنوں بعد، تو میرے پاس ابھی اتنا یقین جانے، اور مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے میں نے مانگی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ مجھے تو ختم نبوت کے کام میں اللہ اتنا مصروف کر دے، اتنا مصروف کر دے کہ میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاؤں۔ تو الحمدللہ میں تو ختم نبوت کے کاموں میں ہمہ وقت مصروفیت ہے میری۔ ابھی جامعہ ختم نبوت ہے، بس باغ دوڑ اس کے نظام کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے، نئی جو ہماری آئندہ معاملات ہم نے کرنے ہیں اس کے متعلق کوشاں ہیں۔ اچھا، ایک اور خوشخبری بھی یہاں پہ میں چلو سرے دست سنا ہی دوں کہ ہمارا جو مجلہ نکلتا تھا الخاتم، رات کو ہی یہ میٹنگ بھی ہم نے طلباء کے ساتھ ہی کی ہے اس کے اوپر، تو وہ کچھ ایسی وجوہات مالی معاملات کی وجہ سے وہ پھر ختم کر دیا ہم نے۔ تو بڑا کامیاب ہوا، مجلہ الخاتم مہینے بعد نکلتا تھا اور ہر مہینے لوگوں کو نئی سے نئی معلومات ملتی تھی۔ اب دیکھیں دوستو، ساری دنیا نیٹ یوز نہیں کرتی، ساری دنیا یہ ٹک ٹاک یوز نہیں کرتی، یوٹیوب یوز نہیں کرتی، فیس بک یوز نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس موبائل تک بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس موبائل ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سوشل میڈیا کو حرام سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرنا، ہمارے پیر صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں آنا۔ تو یہ بہت کم طبقہ ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اور بہت ہی ان کے اندر قلیل طبقہ ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر ابھی موجود ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا الیکٹرک میڈیا کو بھی اپنے استعمال میں لانا ہے اور پرنٹ میڈیا کو بھی اپنے استعمال میں لانا ہے۔ تو اشاعت کے حوالے سے، نشر و اشاعت کے حوالے سے بھی ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہ بڑے عرصے پہلے میں نے اس کے اوپر یہ درد دیا تھا، اور وہی چیز آج میں پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے یہ مجلہ الخاتم شروع کیا تھا، یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ مجلہ ہمارا مجلہ الخاتم، یہ لاسٹ ہم نے نکالا تھا امیر المجاہدین نمبر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 1040 صفحات کے اوپر مشتمل یہ ہم نے نکالا تھا، اور اس کے اوپر، اس کی اشاعت کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر کوئی ایک بوری بھر کے روپیہ لگ گیا تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو
मामला ये है कि ये प्रिंट मीडिया को साथ लेके चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मीडिया भी चलेगा, प्रिंट मीडिया भी चलेगा। और हम यहाँ पाकिस्तान के तुलो और अर्ज में गांव गोठों तक पहले भी इसको पहुँचाते थे, तो अब भी पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये एक नई खुशखबरी मैं दे रहा हूँ और अन करीब इसका मैं वो सेटअप तैयार कर रहा हूँ। ठीक है जी। रात को ही मैंने कुछ तुलबा की ड्यूटी लगाई है कि आप मकालात तहरीर करें। उनको किताबें हमने अवेलेबल करके दी हैं और पूरा मैं सेटअप बना रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं हम इंशाअल्लाह। थोड़ी सी मैं मुजल्ला अल ख़ातम के हवाले से तारीख़ बयान कर दूँ कि मुझे अब तारीखें तो इतनी याद नहीं है। बहरहाल राउंड अबाउट 5-6 साल पहले या इससे ज़्यादा ही हो गया, ये डॉक्टर साहब शायद बता सकें, तो मैंने शुरू किया था माहनामा मुजल्ला अल ख़ातम। ये मैंने अपने बल बोते पे शुरू किया था क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुखय्यर हूँ और ख़ुद मेरे इतनी इस्तात है कि मैं ये छोटे मोटे काम कर सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। मैं ऑनलाइन टीचिंग एक अरसे की कर रहा हूँ। तो होता ये है मेरे साथ कि जब मैं कोई नया सेमेस्टर शुरू करता हूँ तो सेमेस्टर की फ़ीस पहले ही एडवांस ही ले लेता हूँ। तो 4-5-6 साल पहले की शायद बात है कि वो ना फ़ीसें जब इकट्ठी हुई तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट मेरे पास थी। तो मैंने अपने बल बोते के ऊपर मुजल्ला शुरू किया था। कोई एक बंदा भी हमारे साथ नहीं था खड़ा। ऐलान जैसे मैं अभी कर रहा हूँ उस टाइम भी किया था, कोई भी मुआविन हमें नहीं मिला था। बहरहाल कोई बात नहीं, मैंने उसको शुरू किया। एक तो मुजल्ला छपता था, छपने के पैसे तकरीबन राउंड अबाउट मुझे याद पड़ता है कि 40,000 रुपया पहले महीने का मुझे खर्चा आया था। फिर उसको हमने बाई डाक भेजा, बाई डाक पूरे पाकिस्तान में भेजा और बाहर के मुल्कों तक मेरा रसाला जाता था। और अगला बंदा सिर्फ फ़ोन करके मुझे कह देता था कि शाह जी एक मुझे ही भेजना, ये अमेरिका का ये एड्रेस है, ये इंग्लैंड का एड्रेस है, ये इटली का एड्रेस है। और उसको नहीं पता कि इसके भेजने के ऊपर कितने अखराजात। और उस बंदे ने हमें बाद में पूछा था कि नहीं कि भाई अजीब इसका कोई पैसे भी लगे हैं कि नहीं। हमने इस चीज़ की परवाह किए बगैर एक रसाला अगर मुझे पड़ता था कोई समझ ले 10, 15, 20 रुपए का या 30, 40 रुपए का पड़ता था शायद, तो उसके भेजने के ऊपर मेरा तकरीबन 3-3 हज़ार रुपया खर्चा आया है बाहर के मुल्कों के अंदर एक रसाला। तो बहरहाल एक ज़रे कसीर 1 महीने का खर्चा था। दूसरा रसाला दूसरे महीने निकाला, यही काम हुआ। तीसरे महीने निकाला, यही काम हुआ। वो तकरीबन उसके 9 शुमारे मुसलसल चले थे। मैंने अपने बल बोते पे वो काम किया। मैं ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा हर काम यहाँ ऑनलाइन होता है। कोई बंदा गलत बयानी करे तो बंदा पकड़ लेता है कि यार नहीं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम हमारी हर चीज़ ऑनलाइन है। फिर मामला ऐसे हुए कि वो नहीं मैं चल सका तो उसको बंद किया। बंद हो गया, ये 2 साल या 3 साल बंद रहा रसाला। उसके बाद फिर कुछ दोस्तों ने हिम्मत बंधाई, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब चलेंगे तो चलें। फिर किसी ने वो मुझे याद पड़ता है कि 3-4 दोस्त थे जिन्होंने कहा 10-10 हज़ार रुपया हम भेजेंगे शाह जी। तो वो फिर मैंने शुरू, उस टाइम मैं बीच में से निकल गया
اور پیسے کے طور پہ چند دوست مل کے انہوں نے شروع کیا. وہ بھی رسالہ جو تھا یہ جو لاسٹ ٹائم اس کے تقریباً کوئی 10 شمارے، شاید 10 یا 12 کے قریب شمارے پھر نکلے. پھر لاسٹ ٹائم یہ جب یہ چھاپا ہے نا امیر المجاہدین نمبر، یہ آخری تھا ہمارا. اس کے بعد پھر بس ہو گئی، کیونکہ اس کے اوپر بہت خرچہ آیا تھا. یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ایک شمارہ جو ہے نا مجھے گھر کے اندر تقریباً کوئی 1500 روپے میں پڑا، اور 1000 کاپی میں نے چھپوائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اخراجات آ سکتے ہیں. تو ابھی پھر شروع کر رہے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے شروع کر رہے ہیں اور بڑا مضبوط کام کر کے شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اب دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل جو قدم ہمارا آگے جائے گا، امید تو یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ وہ آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا انشاءاللہ. بڑی ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں سابقہ دور کے اندر اور بڑے تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو ابھی تو میں بڑا پھونک کے چل رہا ہوں. انشاءاللہ جل سارے کام یہ ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ خوشخبریاں بھی آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک اور خوشخبری بھی یہ پچھلے دنوں وہ آپ تک تو شاید نہیں پہنچی ہوگی کہ ہمارا جو دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی، اس کا ایڈمن اور منتظمیہ اللہ میں ہی ہوں الحمدللہ. ختم نبوت فورم جو ہے، ختم نبوت فورم جو ہماری ویب سائٹ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی، اور سب سے بڑا سرچ انجن ہے الحمدللہ. تو اس کی ہم نے ایپ بھی بنا لی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خوشخبری، تو وہ ایپ پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، تو بہرحال وہ ایپ بھی بن چکی ہوئی ہے. تو یہ چند خوشخبریاں جو ہے نا وہ مجھے کافی دن بعد آنا ہوا ہے یہاں پر. تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کی. مفتی صاحب وہ ایپ کا ذرا نام بھی بتا دیں. نام وہی رکھا ہے، ختم نبوت ہی رکھا ہے. مشاورتی پینل والے کوئی دوست یہاں تو نہیں کوئی نظر آ رہا، تو واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریے گا، مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. آپ وہ ایپ جو ہے نا وہ مجھے پلیز اس کا واٹس ایپ پہ لنک بھیج. وہ کریں گے، اور لازمی سارے دوست اس سے استفادہ کریے گا. بڑے فوائد، کوئی بھی حوالہ چاہیے ہو آرام سے اس کے سرچ بار میں جا کے آپ نے 2 لفظ ہی لکھنے ہیں، بڑا مواد آپ کو مل جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے کالا کالو لکھا تو وہ حوالہ چٹکیوں میں سامنے آپ کے ہوگا، اصل سکین بھی سامنے ہوگا آپ کے. جی یہ انشاءاللہ ہمارا فرض ہے، آپ صرف مجھے اس ایپ کا بتا دیجئے گا. جی وہ کریں گے انشاءاللہ. آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا، میں آپ کو وہ انشاءاللہ. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہر ایک جگہ تک پہنچائے. جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم مفتی صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ تو مطلب لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں اور آپ نے بہت لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. ماشاءاللہ آپ کا تو ایک ریکارڈ ہے. بڑی مبارک ہو، میں نے آپ کی تصویر دیکھی اور یہ ایسا بہت ہو رہا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ قادیانی جو ہے نا، عجیب بات ہے، قادیانیت بہت کم رہ گئی ہے. آپ کو بھی علم ہوگا کہ یہ 22 کروڑ تو ہے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم 22 کروڑ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 لاکھ بھی نہیں ہے پوری دنیا میں اس وقت. اور یہ زمین آسمان کا بالکل ایسے. ہاں، یہ اپنا ہر زور لگا رہے ہیں، ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک چھپی ہوئی فوج تیار کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کا نام دے کر آتی ہے. اور وہ جو آپ نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے نا کہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو، رات ایک شخص جو اپنے آپ کو پیر کہتا تھا، وہ قانی صاحب جو تھے، ان کو لوگوں نے پہلے تو وہ آئے لیکچر دیا کہ جناب آپ لوگ یہ کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے کہ قادیانیت کے خلاف بات کرتے ہو. اور دوسرا پھر ان کو جب کہا گیا کہ
کہ آپ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجیں تو آپ اس پر تبصرہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، مرزا قادیانی پر تو بالکل نہیں بھیجتے، اور یہ بھول گئے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی کہ اللہ نے میرے بہاف پر، اب انسانوں کے بہاف پر لعنت بھیج دی ہوئی ہے، تو میں اچھا یہ کب ہوا ہے یہ پیر اسکانی صاحب کا؟ یہ جی کل رات میں بیٹھا تھا ادھر شاہد صاحب کی براڈ پر، تو اچھا یہ پیر اسکانی صاحب کی آئی ڈی جو ہے، یہ اصل نام ان کا بہرحال کوئی اور ہے، یہ ان کا نک نیم ہے، اور میں تو ان کو ایک عرصے کا جانتا ہوں، ان کا اور میرا تعارف ہوا تھا ایک ملحد میر فیصل اترکوال، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ہندو ہے جو، شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں میں نہیں، اچھا نہیں جانتے۔ واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ تھا بنایا ہوا اس نے پیور ڈسکشن کے نام سے، اس کے اندر اس ملحد نے یہ کام کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اس ملحد کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی وہ گروپ ہے، اور ایک عرصے کا وہ بندہ یہی کام کر رہا ہے کہ مختلف مذاہب کو اکٹھا کر کے لڑائی کرواتا ہے، اس کو اس کے ساتھ لڑوایا، اس کو اس کے ساتھ، یہی اس کا مشن ہے، یہی طریقہ۔ تو کوئی 2-3 سال ہی ہو گئے ہیں شاید، پرانی بات ہے، پیر اسکانی صاحب بھی وہاں موجود، تو یہ ادھر جناب رافضیوں کی حمایت کر رہے ہیں، قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور میری پھر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور پیر اسکانی صاحب کو بھی پتہ ہے میں نے صحیح والی منجی ٹھوک دی۔ تو یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یہ اس پرانی بات کو جانتے ہیں، اور جب یہ ٹک ٹاک کے اوپر ابھی نظر آئے تو میرے طلباء نے بھی کہا کہ استاد جی یہ بندہ ادھر بھی آ گئے، ان کو میں نے سب کو پھر چپ کروا دیا کہ ابھی چپ کر کے دیکھو بنتا کیا ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی ہوئی ایسی تو پھر ہم تنبیہ اتار دیں گے۔ تو میں اسی چیز کی تلاش میں تھا کہ کب یہ ان کی طبیعت بگڑتی ہے تو پھر ان کو ہم پکڑیں گے، تو ابھی آپ نے بتایا ہے تو پھر اس کے اوپر تبصرہ تو اب بنتا ہی ہے نا۔ تو بہرحال ان کو آپ یہ بھی سن لیں کہ رات کو شاہد صاحب مردے کی موت کا منظر بیان کر رہے تھے، وہ سیرت اللانتی جو ہے صفحہ 10 اور 11 پر جناب انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ مردہ تو بڑی عزت کی موت مرا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ پھر سورہ انعام میں کیوں لکھا ہوا ہے ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا وقال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، میں نے آیت پڑھ کے سنائی، میں نے کہا یہ تو مرزا اس کے بالکل مطابق مرا ہے، وہ تو وحی کا دعویٰ کرتا تھا حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، کہتا تھا مجھ پر بھی ویسی کتاب نازل ہو گئی ہے، پھر اللہ اس کی موت کا منظر جو ہے وہ تو اپنے پخانے میں لپٹا ہوا مرا، اور کرسی بھی نہیں انہوں نے رکھی تھی۔ خیر وہ شخص کہنے لگا کہ جناب آپ بڑا ظلم کرتے ہو، تو پھر اس نے غلط سلط ہمیں ترجمے بتانے کی کوشش کی قرآن پاک کے، تو پھر اور جگہوں پر جا کے کہنے لگا کہ یہ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہ یہ تو ہے، اور پھر اسے ضیاء رسول نے کہا کہ تم لعنت بھیجو مرزا قادیانی پر، آگے پھر بات کرتے ہیں، کہتا ہے میں کیوں لعنت بھیجوں مرزا قادیانی پر؟ تو مجھے تو مفتی صاحب لگتا ہے شخص قادیانی ہے، کیونکہ یہ آپ کو تو لگتا ہے، ہمیں تو ایک عرصے کا لگا ہوا ہے، اور ہم بڑے عاجز نے بڑے معاملات دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ یقین جانے ڈاکٹر صاحب مذاق نہیں ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ اتنا اللہ پاک نے میرے اوپر رحم و کرم فرمایا اور کرم نوازی ہے کہ آج کوئی بندہ 2 بول ہمارے ساتھ بول لیتا ہے، یا کمنٹوں کے اندر 2 کمنٹ کر دے، 2 لفظ لکھ دے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے بندہ کیا ہے اور آگے جا کے کیا کرے گا۔ یہ ہے، آپ تو سونگ لیتے ہیں قادیانی ہاں کو، سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ
नहीं नहीं, वो ये लिबादे ओढ़ के भी जो है ना हमारी सफ़ों के अंदर, लिबादे ओढ़ के हमारे मुंह के सामने जी 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 जी, वो उनको भी हम जानते हैं कि असल मामला कुछ और है, इधर ना कोई है रोला है कुछ ना कुछ, तो बड़े रोले हैं, अल्लाह माफ़ करे। अब वो देखें, अब चले बात एक और भी बतानी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों की कई बातें रुकी हुई थी, तो अभी मुझे एक नई बात भी ज़हन में आ गई, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ लाइव। अच्छा जी, अब वो कादियानियों को पता चला ना, इसने कादियानी फैमिली को किया है मुस्लिम, तो ये वो ओए ओए ओए, वो आग लगी कादियानियों को। हुआ क्या जनाब, कॉल आई मुझे जी एक लड़की की, मैं वो देसी कोइन हूँ, शाह साहब मुफ्ती साहब मुझे जानते नहीं है आप, हाय वो ऐसे प्यार मोहब्बत के, ऐसे जैसे वो बहुत बड़ी मेरी कोई लवर और बड़ी कोई सहेली है मेरी पुरानी, और मेरी ऐसी फितरत ही नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ और मैं इन चीज़ों को तो लानत भेजता हूँ। अच्छा ऐसी बात, वो मैंने कहा, वो उसकी पहली बात से मुझे समझ आ गई कि कहानी कुछ और है। अंदर खाने ये किसी मिशन पे आई है ये लड़की। उसी टाइम वल्ला आप कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, उसके इब्तदाई 2 बोलों से ही आप मेरी ट्यून समझ जाएंगे कि बंदे उसी टाइम अलर्ट हो गए। उसी टाइम मैं जाग गया ना, मैं क्या गल इत्थे कुछ हो रहे। अच्छा जी, वो चलाना चाह रही थी वो इश्क मशूकी के चक्कर के अंदर, और ये बावर करवाना चाह रही थी कि मैं अपनी गुफ्तगू से, अच्छा वो रिकॉर्डिंग कर रही थी वो, हाँ वो ये कि उसने मेरी वो लेनी थी रिकॉर्डिंग कि ये मेरे साथ 2 बोल कोई प्यार मोहब्बत के, लव लू आई लव यू, हाँ जी जानो शानो के बोले कोई, तो इनू फिर असी बाद चो गंदा करिए, समझ रहे हैं, ये गेम करनी थी उसने। वो मैं सारी पहले भांप गया कि ड्रामा तो ये है असल में। तो बहरहाल जी वो मैं उसको फिर ले आया इधर ही मिर्जे की किताबों की तरफ। ओहो, आगे वो बेचारी फिर कभी इधर निकले, कभी मैं कहना हूँ आई लव यू नहीं, हूँ इधर किताबा ही, ਇਹਦਾ जवाब दो। तो बहरहाल जी उसकी रिकॉर्डिंग, मेरा यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। तो ये भी मुझे एक शिकवा है आप हजरात से कि आई लव यू तो आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन आप हमारे साथ चलते नहीं हैं। कभी मुझे किसी अपने प्यारे का कोई कमेंट कभी नज़र नहीं आया, होता ही है कोई बंदा 2 कमेंट ही कर देता है, कोई अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है कि मैं हूँ, तो कोई भी नहीं चलते ही नहीं है साथ आप लोग यार बस। तो बहरहाल वो हमारे साथ चलने वाली दुनिया कोई और है, हाँ वो नज़र भी नहीं आते। तो ये भी शिकवे हैं कोई आप लोगों से भी। तो बहरहाल ये है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, और कॉल मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी हुई है, वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। और वो जो कादियानी फैमिली को मुसलमान किया है, तो उसकी भी कार्रवाई जो है ना वो हमने ऑनलाइन कर दी है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, किसी कादियानी को कलमा पढ़ाना या मुसलमान करना मेरे लिए पुरानी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा, ये तो अल्लाह जानता है ना, 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज कलमा पढ़वा चुका है, पूरी फैमिलियों को। असल में होता यह है कि कादियानी जो मुसलमान होता है वो हमें पाबंद करता है कि शाह जी ना ये दसना नहीं किसी ने, इसके सिर्फ आप गवाह हैं या अल्लाह गवाह है। तो हमने तो कभी ये काम किए ही नहीं है, सिवाय चंद के, मतलब वो भी कि अगले बंदे ने कहा और उसकी ख्वाहिश, फिर हमने इंटरव्यू भी उनके, पुरानी बातें कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी लेके अपलोड किए। कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि मैं लाइव डिबेट कर रहा हूँ, लाइव डिबेट के अंदर मैं 2-3 मुरब्बियों को मुसलमान कर चुका हूँ। ये पुरानी बातें हैं, नहीं है।
تو یہ وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اگلے بندہ اظہار کرے اور اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں، اس کی اجازت ہو، تو پھر ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی حکمت عملی کے پیش نظر۔ یہ بھی ابھی جو ہم نے آن لائن کیا ہے، اس کی ایک حکمت عملی میری یہ تھی کہ چونکہ ہماری کمپین چل رہی ہے جامعہ ختم نبوت کی، تو یہ خوشخبری تو بنتی ہے نا بھائی، تو تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس سے جو ہے نا ایک درس ملے اور ذوق اور شوق میں اضافہ ہو، اور کم از کم جو جامعہ کے معاونین ہیں، جو بھائی اس کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی خوش ہوں کہ بھائی ہم کوئی غلط جگہ کے اوپر اپنی معاونت نہیں کر رہے، اس کے فوائد مرتب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ہماری اپنی بھی حکمت عملی تھی جس کے پیش نظر ہم نے اس کو آن لائن کرنا مناسب سمجھا۔ تو مفتی جی صاحب ایک خوشخبری، اگر معذرت قطع کلامی کی، میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، جی اور اس کی میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں، کچھ سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے اور مجھے اس بات کے بارے میں بتائیے گا پلیز۔ یہ سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان کہاں سے آیا تھا؟ جو تحقیق ہوئی ہے موجودہ، اس کے مطابق سب سے پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا تھا، اور افریقہ سے پھر وہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے۔ افریقنوں کا رنگ تو کالا ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کے اس کی اولاد جو تھی وہ کالی نہیں ہوئی، بلکہ جن ملکوں میں گئی ان کی آب و ہوا کے اثر سے ان کا رنگ آہستہ آہستہ مٹ کر سفیدی مائل بھی ہو گیا، پھر سرخی مائل بھی ہو گیا، مگر پہلا انسان افریقہ میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں وہ عورت تھی، پہلی شخص جو پیدا ہوئی ہے وہ عورت تھی، اور اس سے پھر آگے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جی مفتی صاحب آواز تو نہیں، اگر چاہتے ہیں تو میں ہاں آپ جی، کو یہ ویڈیو دکھا دیتا قادیانیوں کا عقیدہ ہے، باقاعدہ عقیدہ ہے، اور اس سے بہت سے دوست واقف نہیں ہیں۔ قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں ہیں، بلکہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے، اور آدم سے پہلے بھی انسانیت اس دنیا کے اندر موجود تھی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہی عقیدہ سیم سر سید احمد خان کا تھا، اور اس عقیدے کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ سر سید سے پہلے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کہیں پر کوئی عقیدہ ایسا ملے گا ہی نہیں۔ بہت صاحب نظر محترم ڈاکٹر ہولی اسپیڈ بیٹھے ہیں، ان کا تاریخ کے اوپر اور اس کے اوپر نظر ہے، گہری نظر ہے ماشاءاللہ، تو یہ بھی بتا سکتے ہیں اگر میں کہیں پہ میں کمزور ہوں یا میری تحقیق کمزور ہے تو مجھے ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ سب میں سر سید نے دیا تھا، سر سید سے یہ عقیدہ قادیانیت کے اندر آیا، بلکہ سر سید کے جملہ تمام عقائد و نظریات مرزا قادیانی کے اندر آئے تھے، اور صرف مرزا قادیانی نے نبوت کا بیچ میں ایک ٹچ ڈالا، بیچ میں مسیحیت کا، بقایا عقائد سارے وہ ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ اور سر سید احمد خان سے یہ بنیاد کس نے رکھوائی تھی؟ انگریز نے رکھوائی تھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ انگریز نے رکھوائی تھی اپنے اغراض و مقاصد کے لیے۔ پاک و ہند کے اندر پہلا اپنا جراثیم یہ سر سید نام کا انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو یہ انگلش بھی جو یہاں پہ آئی ہے نا، یہ اسی بندے کے توسط سے یہاں پہ آئی ہے۔ پہلے یہاں پر پاک و ہند میں فارسی رائج تھی، جو دفتری زبان تھی وہ فارسی تھی، حتیٰ کہ یہاں پہ جو انگریز تھے وہ بھی مجبور تھے اس فارسی سیکھنے کے اوپر۔ اور آپ کو کئی لوگ حوالے دیتے ہوں گے، دیکھو جی فلاں مولوی کے پاس انگریز آتے تھے لہذا وہ انگریز کا ایجنٹ ہے۔ وہ اصل میں کہانی یہ تھی کہ وہ مجبور تھے ان کو استاد رکھنے کے اوپر۔ ان انگریزوں نے اپنے جو استاد بنایا تھا، علماء کرام کو بنایا تھا، کیونکہ ان سے سیکھنی تھی فارسی۔ تو وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے جن کے پاس یہ جا کے سیکھتے تھے۔ وہ اصل اس کی یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو بعد میں انہوں نے پھر سازش کے ذریعے انگلش ہمارے اندر انڈیلی،
और अंग्रेज़ का हमें ग़ुलाम जहनी तौर पे बनाया गया। जी शाहिद। मुफ्ती साहब मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ये शख्स कहता है, आपको फोटो इसकी आवाज़ से पता चल गया होगा ये किसने कहा है। हाँ जी, ये कहता है दुनिया में पहला जो मिर्ज़ा इंसान ताहिर आया, है। हाँ जी, वो आया था अफ्रीका में, और अफ्रीकन काले होते हैं, और ये वो दूसरी भाई देखो दुनिया ना, झूठ की कहते हैं ना, कोई सर पाँव नहीं होते। झूठ एक झूठ बोलना है ना, ये झूठ का कोई सर पाँव होता है? वो चाहे वो जो अफ्रीका में, वो चाहे अब देखे वो झूठ बोल रहे हैं ना, मुल्हिद बोल रहे हैं ना कि ये इंसान गारे मिट्टी से बना है, पहले वो बंदर था, पहले वो था वो पता नहीं मेंढक था, कोई सुंडी थी, सुंडी से मेंढक बना, मेंढक से बंदर बना, बंदर से जनाब इंसान बन गए। झूठ के कोई सर पाँव होते हैं बताएं? नहीं तो मुफ्ती साहब हूँ जेडे जितना मर्जी काले ने बोलो वो फिर। क्यों नहीं चिट्टे होंगे? मुफ्ती साहब सवाल मेरा है वे कि पहला इंसान आया, वो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे मुल्कां च गया ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵੀਆ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਤੇ ਨੀਵੀਆ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। शाहिद भाई ये मुफ्ती साहब भी बैठे थे, वो वीडियो जरा प्ले करो, उस दिन तुसी सुनाना चाह रहे सी, तो मेरे ख्याल राबता नहीं सी हो सकिया मुफ्ती साहब नाल परसों। ਕਿਹੜੀ ਜਲਾਸ਼ ਕਿਹੜੀ सर वो ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਦਵੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਰੰਗੀਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ईरानी ने है, ईरानी ने, और फारसी ही इन्हां दी जुबान है। और की इहदा नाम है, अगलियां गल्लां बड़ियां ने। बहरहाल मुफ्ती साहब एक अर्ज है कि कोई फारसी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि वो उर्दू बोले और उसमें फारसी की झलक ना हो। है, मुझे अब शक हो गया कि ये फारसी नहीं है। अच्छा, बहरहाल कोई रोले बड़े है डॉक्टर साहब, रोले बड़े ने, रोले है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸਭ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ मुफ्ती साहब पंगे बात पता क्या है, मुफ्ती साहब हो गए और डॉक्टर होली स्पिरिट साहब हो गए, ठीक है, हम इनके फॉलोअर्स हैं, हमें ये सबसे प्यारे हैं, ठीक है। जी जी, जब मुफ्ती साहब आप ने मुफ्ती 1300 साहब के दफा फॉलोअर्स रहे, मैं भी उधर ही हूँ आपके साथ। 1300 दफा नहीं डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ मुजाहिदीन ने। जो मुफ्ती साहब देखो कि मैंने उसको इज्जत दी, ठीक है, लेकिन वो शख्स इज्जत के काबिल नहीं, ठीक है। हम अब आप भी मुझे बता दें कि क्या मिर्ज़ा लानती जो है वो टट्टी में नहीं मरा था? गूगल बता रही है कि उसका नंबर 5वें नंबर पे है, किताबें बता रही हैं कि किससे जिल्लत की मौत वो मरा। और वो एक शख्स आके कहता बताओ जी हमें ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर वो कोई शख्स कहता है कि मुझे दिखाओ कि वो कहाँ लिखा है कि टट्टी में मरा,
तो फिर मेरा तो दिल यही करता है उसको गर्दन पकड़ूं और उस चारपाई पे ले ਓਏ जाऊं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ वो ਮੈਨੂੰ किस ਯਾਰ तरह ਮੈਂ ਹਜੇ समझाऊं ਹੁਣ उन्हें। ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ? ਓਏ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी मैं मुफ्ती साहब मैं कम से ਮੈਂ कम ਇੱਕਦਮ 40 ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 40 ਮਈ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਤੇ ਨੇ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ सरकार 40 पाउंड लाते ने स्पेशल टट्टी डे ਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ फिर साबित करेंगे। पहले हर साल हम करते हैं और मेरे पास तकरीबन 200 हवाला है। कितना? 200 कि इनका पूरे खानदान का ये मर्द इनको लगा हुआ है टट्टियों का। मेरे कादियानी फैमिली बच्चे बच्चे को टट्टी टट्टी मूतर टट्टी मूतर टट्टी मूतर। तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे, इसके ऊपर पूरी ब्राडें करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पूरा प्लान बनाया था जी। मेरा प्लान से टट्टी डे पहले 26 मई टट्टी डे मनावांगे। मेरा प्लान सी कि पहले मैं केक बनवावा ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੇਕ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਪੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਏ ਟੱਟੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਟੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਲਵੋ। 26 ਮਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ फिर पार्टी शुरू करने हैं इंशाल्लाह। दूरे वाला देखियो जरा मुफ्ती साहब देखियो ए ऑर्डर कीता जी मिर्जा मुफ्ती साहब ए ऑर्डर कीता है मिर्जा नाल ਇਹਦੇ ਘਸੀਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੁਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। इंशाल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक हो गया, सही है। 40 पाउंड लाते हैं मुफ्ती साहब, सही हो गया। नप के रखो, नप के रखो। मरदइयो ज़ियारत कर लो, मरदइयो ज़ियारत कर लो अपने सुहाबियां दी कंजरो। सही है। मैं पहले सोचा सी कि केक बनवा ला, लेकिन फिर मैं सोचा केक तो मैं सुट छड़ना वे, केक मैं आप ही खावांगा, इन्हां नाल बिठावांगा। ठीक जिन्ने मरदई ने प्लीज इनवाइटेड। अरसलान गुजर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टैट हैं? अल्लाह पाक दा सारे तुहाडियां दुआवां शादी करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए आमिर अमान नूं भी थोड़ा टैट कर यार। ये अमरवान बस शाह जी अजकल बस ना होर वावां च ए पता नहीं केड़ियां होवां च। वालेकुम नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। उस्ताद साहब कल ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। और राठौर साहब एनो ना उंजी बस जेड़ा ना ढिला है थोड़ा जिहा, इनू थोड़ी जी जरूरत है इनू टैट करन दी। ਤੇ ਟੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? हो जाएगा हौली हौली, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਐਡ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। सही है। ते माशाल्लाह सोशल मीडिया की जो टीम है ये सही, ये बहुत, मैं कहता हूँ यकीन जानो इतना ही खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज को हमारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। एक बराड़, दूसरी बराड़, तीसरी बराड़, चौथी बराड़, बराड़ पे बराड़ 24 घंटे बराडें चल रही हैं और लित्तर पे लित्तर। ओए होए होए, सही है, सही है, यही है। हमारे मैं तापी थले गया शाह रनकाल तला उत्ते मैं थले पे के सोना शाह जी मेरे कोल ही बैठे हैं ते फिर लोड की हो। शाह जी मेरे कोल ही बैठे हैं ते फिर लोड की। शाह जी आ देखो ए कौन है? पहचान हुए कौन है शाह जी? पता नहीं, तस्वीर है सही नजर नहीं आई है।
अपने शाह जी अच्छा शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ हाँ जी ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਰਮਨੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਲਜਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਸ਼ਾਹਰੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੀ ਵੱਡੇ ਐ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ ਕੋਲ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣਗੇ नहीं नहीं शाह जी नहीं पे अच्छा ये जलाश ये आपके हमजा रजा कादरी साहब आए हैं, आप इनका जिक्र कर रहे थे कल रात को। जलाश मारहोर मुहावज भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਣੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ जिलाश अच्छा पता है कि ये तरीकाकार ये होता है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा वेख्या होना है सारिया ने नहीं वेख्या तो देखो उसके अंदर आपको असल में पता चलेगा कि हमारे मुसलमान कैसे थे, उनकी क्या हिकमत अमलियाँ होती थी, कितने तदब्बुर से काम करते थे, जिहाद जब करते थे तो उनका जासूसी निज़ाम कैसा कितना टाइट होता था, कितना मजबूत होता था। ये हमारी इस्लामी तारीख है जो उन्होंने एक ड्रामे के अंदर थोड़ी सी, और ये हकीकी है, वो कोई जैली नहीं है, हकीकी है वो। तो अभी भी ये सोशल मीडिया भी वार है, जंग ही चल रही है ना यहाँ पर भी, तो इस वार के भी कुछ अपने तकाजे हैं, हिकमत अमलियाँ। और बसा औकात ऐसे होता है कि एक बीच में से मुखालफत करता है एक बंदे की, और दूसरा ही उसका भाई जो है ना वो दुश्मन के साथ रहता है, समझे कि नहीं। तो ये बहरहाल हिकमत अमली वो कहते हैं मोमन का गुमशुदा खजाना है, बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर के साथ, जज्बात से नहीं, जज्बात में एकदम आते नहीं है, समझ आई कि नहीं। और इसकी कमी है वैसे, ये हमारे शाहिद भाई में तो कुछ ज़्यादा ही कमी है, और दूजे भी साढ़े जज्बाती है ने, कुछ जज्बात हर जगह नहीं चलते, बड़ी हिकमत अमली तदब्बुर। और जब आपका बड़ा कोई एक काम कर रहा है ना, फिर समझ लें कि फिर उसमें वाकई कोई कुछ ना कुछ है, ये नहीं तो इस तरीके से इसने करना नहीं था, समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल शाह जी। बस ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मैं सुबह मैंने पीर अस्कानी से भी ये सवाल किया था, सबसे पहले फाइट मेरी हुई थी उससे तकरीबन आज से तकरीबन 1.5 माह पहले। चले वो बात की बात है, मैं आपसे वो डिस्कस भी करूंगा। वो ये मैंने सवाल किया कि किसी नामहरम औरत के पास जाके बैठना और अपने मुसलमान भाइयों के पास ना बैठना और फिर जाके कादियानियों के हक में बात करना, तो ये क्या इस्लाम इजाज़त देता है नामहरम के पास बैठने की? तो फिर क्या कहा? वो तो आगे से कह रहे थे कि जी हालात देखे जाते हैं उसमें मुख्तलिफ उलमा किराम की, वो तो बेसिकली ये साबित कर रहे थे कि बैठना जायज़ है। अब पता है क्या नाम या लाश लिखा हुआ है, मुझे आपका नाम तो नहीं पता। मुहाफिज भाई, बात ये है कि ये है मसला शरी, मसला शरी यहाँ नहीं, ये मामले कुछ और है। हमने असल चीज़ की तरफ आना, असल क्या है मसाइले शरिया, वो फिर मुफ्ती हैं, वो हुक्म लगाएंगे, वो ठीक है, उसके अंदर आज़ाद है मुफ्तियान इकराम, उन्होंने तो मसला शरी तो बताना ही बताना है ना भाई। अब हमारे ऊपर कई मुफ्तियान इकराम हुक्म लगाते हैं कि शरी हुक्म तुम्हारे ऊपर ये है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ। तो हमारी जो वार है ना, वो वार कुछ और है।
शरई हुक्म वो अपनी जगह पे मुसल्लम, वो लगना ही लगना है। ये मामला है ना, जंगी कुछ असूल होते हैं, मैदान जंग के अंदर कई ऐसे मामलात होते हैं कि जो आम सूरत हाल में वो हराम होते हैं, वहाँ पे हलाल हो जाते हैं। अब ये एक बड़ी तवील गुफ्तगू है इसके ऊपर, और वो मैं नहीं समझता कि खासा दी गल आमा अगे करनी मुनासब। हाँ जी, ते मिठी खीर पका मुहम्मद ते कुत्तियाँ आगे तरनी, वो खासों वाली बात है, वो ख़ास समझते हैं। तो जंगी माहौल के अंदर मामलात कुछ और होते हैं, आम सूरत हाल में मामलात कुछ और होते हैं जी। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और मैं मसला उठा रहे हैं। हमजा रज़ा कादरी साहब आए ने। हमजा रज़ा कादरी साहब, मैनू इतला मिली है कि तुसी जिहड़ा वे मसलक ते भी बड़ी गल करते हो टिकटॉक ते, तुसी नਵੇਂ हो टिकटॉक ते। एक हंबल जी रिक्वेस्ट है, इत्थे साडा काम है रज़े कादियानीयत ते, ठीक है। कुछ ऐसियां बेशर्मा वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने जैसे शाद भाई कह रहे हैं जी कोई मसलक की बात की, मैंने कोई मसलक की बात नहीं की। हाँ, किसी ने बात इस तरह से कुछ की थी शायद से रात को, तो फिर कुछ बात हुई तो मैंने थोड़ी सी बात की, फिर मैंने कहा ये मसला ही नहीं है, हमारा मसला है ख़त्म नबूवत का, और उस पर ही रहो, हमारा मौजू भी वही है, बस। फिर बात ख़त्म हो गई थी, मैंने मसलक की बात ना की, ठीक है। मसलक की बात है बाद में, बस इतनी सी बात है। बकिया थैंक यू, सॉरी, अगर मैंने की है तो बताएं, हुक्म करें। नहीं, मुझे पता चला था, तो इसीलिए मैं एक छोटी सी अर्ज करता हूँ कि अगर कोई बंदा इस तरह की गुफ्तगू करता भी है ना, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हैं ना, मेरे ऊपर बैठे हैं, खुत्म नबूवत से हमारा ध्यान हटे, ठीक है। ये जो ऊपर बैठे हैं ऊपर, जी नहीं, हमदा भाई हमेशा उस्मान भाई की ब्रोड पे आते हैं और फिर नहीं जाते। ये लास्ट भाई को देखा है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ कल बैठे हुए थे, तो ऐसे ही एक बंदा ऊपर रैंडम बैठा हुआ था, उसने कुछ बात की लाश भाई को ना, कुछ इस तरह से। आला मुफ्ती साहब आप बेहतर जानते होंगे, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जैसे कि फतवा लगाया था, तो उस हवाले से जैसे कादियानियों पर लगाया था, आपने एक किताब जो लिखी उसके हवाले से वो बात करने लग गया। मैंने कहा लिखी है, बेशक लिखी है, हम दिखा भी सकते हैं, पर अभी मौजू हमारा कुछ और है। तो ये देवबंद के जितने भी बड़े बड़े थे उस वक्त, उन पर जो फतवा लगाया उस पर वो गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैंने कहा रहने दें, आप इसको ख़त्म करें। तो पता नहीं, ये शायद उन्होंने फील कर लिया होगा, तो फिर शायद भाई तक खबर पहुंच गई होगी है, जिस तरह से भी मैं नहीं जानता, पर मैं मसलक की बात बाद में है, पहले ख़त्म नबूवत की बात है। हम मसलक का भी प्रचार करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पर अभी मुद्दा मसलक का नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह। नीचे ना वकास अहमद भाई, हाफिज वकास भाई आए हुए हैं, तो एक जगह मिल सकती है। अगर मैं होता तो मैं खुद ही नीचे, मुझे उतार दे, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। नहीं हम बैठे। मैं उतर हूँ, बैठे आप। मैं नीचे उतर रहा हूँ, मेरे थोड़ा सा काम है, मैं वापस आता हूँ ना फिर से। अच्छा, यार ये गाना को कित्थों आवाज आ रही है? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक हो गया। वो लड़का आया टिकटॉक देख रहा सी,
म्यूट ही कर देना हजूर। अच्छा जी, अभी एक मैसेज आया है, अभी तो मैं बारह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्त पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब 2 मिनट मिल सकते हैं मेहरबानी। आना खातमुन नबियीन व अंता या अली खातमुल औलिया। ए अली मैं खातमुन नबियीन हूँ और तुम खातमुल औलिया हो, इसकी वजाहत चाहिए। मेरा नाम एहतशाम है सरगोदा से। ठीक है, अच्छा इसकी वजाहत ये है कि ये मौजू है भाई, मौजू है मन गढ़त। ठीक है, सिलसिला अल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौदूआ नासरुद्दीन अलबानी जिल्द सानी मतबूआ मकतबातुल मुआरिफ अर रियाद सफ़ा नंबर 136 है और हदीस नंबर 694। तो वहाँ पे मुकम्मल गुफ्तगू आप पढ़ लें, ये मौजू है मन गढ़त है, कादियानी इसको पेश करते हैं। तो यही है इसकी वजाहत। और जी बात कर लें आप लोग, कोई सवाल करना है? मैंने ये बात पता क्यों की थी वकास भाई, वेलकम हो गया आपका। मुफ्ती साहब सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए। अभी जो सोशल मीडिया पे पहले इतनी सिखों की जो मुसलमानों के साथ थी वो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता मसलक पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बीन मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि इस चीज को पहले से आगाह किया जाए कि इन ब्रॉडों का असल में पता है क्या, इधर देखें शायद भाई ये होता है कि हम ना किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। आजिज के साथ रहते हुए भी आपको भी एक अरसा हो गया, तो पुराने तो कई दोस्त हैं। आफ्ताब राठौर साहब हैं, बड़े ही पुराने हैं माशाल्लाह मेरे साथ। डॉक्टर होली स्पीट हैं और भी बड़े दोस्त हैं। मैंने आज तक नहीं किसी को डिक्टेट किया कि ये काम करो ये ना करो, कभी नहीं। ये कह रहे हैं कि वकास भाई की आईडी फेक है। वकास साहब म्यूट करो ना प्लीज। वकास साहब, वकास दौरान म्यूट करो। जी मुफ्ती साहब बात करें। ये फेक का आईडी है जी, फेक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो ये है किसी को हम डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमारा हम ज़ेन नहीं है उससे हम पीछे हट जाएं, बस इतना ही है। या तो पीछे हट जाएं या उसको बावर करा दो भाई मेरा तुम्हारे साथ ये इख्तलाफ है, बस ठीक है, बात ख़त्म होती है। तो भाई तो वो मसलक पे करता है नहीं करता, उसकी अपनी सरदर्द करे ना करे, हमें इससे क्या लेना देना है। हम तो नहीं किसी को कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो सियासत पे बातें करते हैं। अब मैं हूँ आजिज़ हूँ, मुझे रत्ती बराबर शौक ही नहीं है कोई सियासत का, और ना ही मतलब किसी एक सियासतदान से मेरी तो नहीं लगती। तो अब मैं मतलब डिक्टेट करूँ किसी को, तुम क्यों करते हो, तुम फलां को क्यों मानते हो, मैं क्यों करूँ भाई। अब मसलक यहाँ पे बैठे हुए किसी का कोई मसलक किसी का कोई है, मेरा ये मौजू ही नहीं है, मैं करते ही नहीं हूँ इसके ऊपर बात। तो ये है कि हमारे भी मजाज के कई चीज़ें ख़िलाफ़ होती हैं, लेकिन कभी नहीं हमने ये देखा कि कभी आके किसी को डिक्टेट करें, हुक्म दें, ये करो ये ना करो, ये करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है। वो उसमें एक तकब्बुर भी पाया जाता है, बड़ाई, कि अपना आपको सब कुछ समझना, दूसरों को कुछ ना समझना। तो इन चीज़ों से इस वजह से मैं बाज रहता हूँ कि नहीं यार छोड़ो, हर एक की अपनी मर्जी है, जो करे ना करे उसकी अपनी खुशी है ना भाई, हम कौन। हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अगर मजाज के कोई ज़्यादा ही ख़िलाफ़ है या मैं फिर पीछे हट जाता हूँ कि यार यहाँ दाल नहीं गलनी, वो फिर थोड़ा सा कदम पीछे हटा ले, बस इतना कर सकते हैं हम। तो वो ना हर एक की इज्जत नफ्स है, हर एक के मामलात हैं, हम नहीं किसी को ऐसे पाबंद कर सकते कि ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। ये अब यहाँ पे मैं एक बात मजीद कर दूं। अब वो ये जब से ये मुझे आईडी ये हमजा नाम की, क्या था हमजा ही लिखा था, हमजा रजा सबज इमामा, हाँ, सबज इमामा, एक अरसे का मैं देख रहा हूँ। ये आज मैं पहली दफ़ा माजरत हाथ जोड़ के हमजा से भी
میں نے کئی دفعہ کہنا بات کہنی میں رک گیا, آج تک نہیں کہہ ہی نہیں سکا, آج کہنے لگا ہوں. وہ بھی صرف اصلاح کی غرض سے, نہ کہ تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح, وہ بھی موضوع بھی چھڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہ سبز امامہ دعوت اسلامی کی کبھی پہچان ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے. اب اگر کوئی سبز امامہ پہن کے آتا ہے دکھاتا ہے تو, اور اب ہوگا یہ کہ وہ آئی ڈی مشکوک ہو جائے گی کہ یہ اس بندے کی کوئی بھی برائی ہوگی وہ دعوت اسلامی کے کھاتے میں جائے گی. یہ جان بوجھ کے دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو یہ بات میں بڑی دفعہ کہا لیکن نہیں, رک گیا کہ چھوڑو یار, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اس بات سے, تو میں کیوں کسی کو ڈکٹیٹ کروں. تو یہ باتیں ہیں کہ ہم ڈکٹیشن دینے سے بڑا بچتے ہیں, یقین مانیں. ہر ایک بھائی اپنی گول گردن ہے. اب دیکھیں وہ عامر کا کیمرہ آن ہے, اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے یا جو بھی, اب ہو سکتا ہے مجھے یہ نا پسند ہو, تو کیا میں مطلب ڈکٹیشن دینا شروع کر دوں, یہ تو کر, یہ نہ کر, یہ کر, یہ یار کمال ہو گئی بھائی. اس کی اپنی مرضی, جو مرضی کرے, زندگی ہے اس کی, جو مرضی. ہر ایک کے معاملات. ہمارے دوستوں میں سے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں کہ جو ڈرنک کرتے ہیں, کبھی نہیں ہوا کہ میں نے مطلب ان کو کوئی آرڈر کیے ہوں, یا وہ اپنی لائف ہے ان کی, کرے نہ کرے, جو مرضی کرے. بسا اوقات کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں گناہ اگلے کا پتہ چل جاتا ہے, تو کئی تو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, تو ان کا کیا کرنا ہے. ہمارے کتنے گناہ ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا ستار کی جو صفت ہوتی ہے نا, وہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ستار ہے, چھپاتا ہے, پردے ڈالتا ہے. تو جب اللہ پاک ایک اپنے بندے کو چھپا رہا ہے تو بندے ہیں اس کو ذلیل اور خوار کرنے کے اوپر جتے ہوئے ہیں, اچھا نہیں لگتا, غیر مناسب سا کام ہے. صاحب ایک میرا معصومانہ سا سوال ہے جی, کہ آج کل ماشاءاللہ آپ کیا کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں. جامعہ کھولا جی, کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, مالک کھلا رہے ہیں, مالک کھلا رہے ہیں, لیکن اصل یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. جامعہ ختم نبوت کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, تو مجھے تو چس آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو جب پانی میں واپس جائے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے مچھلی کی, اس کو زندگی مل جاتی ہے. تو یہ ختم نبوت کا کام, ہمارا فوٹو نہ لا وائلیشن آ جانی ہے. تو وہ یہ ہے کہ بس ہمیں یہ کام کر کے زیادہ مزہ آتا ہے, چس آتی ہے. اللہ تعالیٰ تانوں این جی کامیاب کرے. آمین آمین. اچھا یار میں نا پیغام دے کے پھر مجھے اجازت دے دیں, میں نے اپنی کمپین بھی چلانی ہے. اگر آپ توجہ سے تھوڑا سا پیغام سن لیں. جامعہ ختم نبوت کا میں نے عرض کیا تھا کہ یار اس کے لیے ہمیں معاونین کی ضرورت ہے جو منتھلی ہمارے ساتھ تھوڑا سا 1 روپیہ, صرف 1 روپیہ منتھلی دینے والے ہمیں چاہیے, جو ہر مہینے ہمیں 1 روپیہ, زیادہ نہیں. تو وہ ہمیں چاہیے, ضرورت ہے. تھوڑے تھوڑے سے وہ دریا بھر جاتا ہے یار. تو تھوڑا سا چلیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں بھائی. بڑے بڑے کام ابھی ہم چھیڑ رہے ہیں اور بڑے بڑے کام چھیڑ چکے ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ سے تعاون سے چلنا ہے نا. اکیلا بندہ کتنا پورا اتر سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنا کام کریں, تھوڑا تھوڑا سارے ہی شامل ہو جائیں بھائی. تو منتھلی جو ہمارے ماہانہ فنڈ کے اندر شامل ہونا چاہیں ایز یو وش, تو وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے جی. کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں, ہر ایک آزاد ہے. تو دینے والے کا بھی بھلا, نہ دینے والے کا بھی بھلا, سمجھ آئی کہ نہیں.
تو جزاکاللہ بھائی، رب رکھا، مجھے اجازت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اجازت چاہیے۔ اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت شکریہ، رب رکھا جی۔ السلام علیکم سب دوستوں نو بھائی۔ کاکا سپاہی صاحب بھی، راؤ صاحب بھی آ گئے نے۔ وعلیکم السلام۔ راؤ صاحب ٹیٹ ہو کاکا چپائی تے مینوں کمپلین جو میں کمپلین کرنی ہے دے بارے سارے میرے خلاف ہو گئے نے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، میں کاکا چپائی نو کہا سی کہ صرف مرزائیاں نو گلمیوں پھڑ کے نا تے طریقنا میں یہ تے انہاں نو پھٹے لتاں تے پتہ نہیں کی مارن لگ پیا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، ہر طرح دا بندہ چلتا ہے، لیکن سارے ایکو ورگے نہ ہو جان، کچھ میٹھے ہون، کچھ کوڑے ہون، کچھ علمی ہون، انج کر کے ٹیماں بنا لو، سارے ایک لائن تے نہ ٹور پین، بس انج ہر طرح دا بندہ چاہیے جنگ دے وچ۔ رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے، وہ 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔